Guys, maayong udto so karon di ay magbik na pud ni dito sa ila ni Auntie Carmen. Sunod po hon din hina sa balay. Diri ugma po hon na ni rapod gyapon ko siguro kay mas luag man ari. A few moments later. Kritikan ho nugari aming katawo. Mapaobsanon kaming naghanyo kanimo. Himuang amo mga parokya nga mahimong tinugot na tusan ug usa ka masimbawon ka tilingban nasaksiyong nagusangyo ug nagarong ka tilingban. Biyahe sa imong kaalam igugma nga mga pastor. Ang mga reliyoso ug lago mga pangunog kanang lumilihok sa parokya. Panalangin ni ang karang mga parokyano nga membro sa parokya ug sa mga BEC silang paghalan sa ilang panahon. Talento ug bahandi isip piniyalan sa mga grasya nga imong giga sa kanan. Alang sa pagtukod ug pagpalambo sa imong simbahan. Hinaot nga ang Espiritu Santo maglamdag. Magdasig ug magligon kanamo alang sa aktibong pag-apili sa misyon ni imong gitugyan kanamo. Diyan sa parokya magpadayon unta kami nga usa ka katulingban nga kanunay ana ang pagpamalandong nagabasa sa mga tilemad-on sa panahon ug nagahubad niini sumala sa kahayag sa ebanghelyo. Mahimong ta kaming patubo sa syudad pinagi sa pagpatuhop sa ebanghelyo diha sa tanang hukong ug mga istruktura ug aron sa pagpahan ay niini subay sa mga miki sa gingharian ug himuwa nga ang diwa sa pagtinabangay ug pagdawat sa kakuhan sa matag usa. Magdala kanamo ngadto sa mas halapad ug mabungahong kahusahan di uban kanimo og sa usab-usa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug karon atong awiton ang balaang Espiritu. Balaang Espiritu, imbitahon mo ikaw, aming nakining kasing-kasing, aron mo sulod ka. Himo ako nga hilo, at ubangan kanimo. Diyos ko, ikaw ang gikinahanglan ko. Balaang Espiritu, tabangi ako, pagwag lang sa tanang mga kasakit ko. Tuloy ako sa dalan, ngadto sa kamaturan. Diyos ko, damdagi kining kinabuhi ko. Wala ako'y mahimo kung wala ka, Diyos ko. Nga magligon ka na kanunay. Aron ako masalikway ang mga lintang sa kaaway. Balaang Espiritu, Kananang isa. ako. Kununubo. Tinaglogikan sa basahon ni Propeta Isaias. Dili na batiod pasubo ang Lumakiyo kaniadto siya. sa miaging panahon ipakaulawan niya ang Sabulon ug mga Neftali. Apan sa moabot nga mga adlaw himuon niyang nindot ang agianan lapas sa dagat. Ang yuta sa unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, isidlakan na sa kahayag. Ipadaghan mo ang lupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sa diha imo nga tubangan, sama sa pagmaya sa mga tawo inig kakating ani ug ingon nga maglipay ang mga tawo. Inibahin-bahin nila sa ilang inilo. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian. Ang yugo nga iyang gisangon, ang mga karga nga iyang gipas-an, ug ang mga garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo.
kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang nagmando sa tanan. Ug nganlan siya malaamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmores Consorio, dayga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Dayga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Dayga ninyo kamong mga salugoon sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalog sa adlaw, dayga unta ang ngalan sa Ginoo labaw sa tanan kanasuran mao ang Ginoo labaw sa kalangitan sa iyang himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios nga naglingkod sa trono sa kahitasan ug nagdungaw gikan sa langit ug sa yuta nga anaa sa ubos. Dayga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayang ikaw sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babae. Niadto ang anghel kaniya og niingon. Paglipay, ang Ginoo naguban og pagpanalangin kanimo pag-ayo. Naligog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Ingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok. Maria, kay kahimut-an ka sa Diyos. Magmabdos ka og panganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Diyos nga labing halangdon. Ang Ginoong Diyos maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan niya si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria niingon sa anghel, ulay ako, unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel nitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang bahon sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata, kaugon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang intuan kung unsay atong nasabtan sa atong mga ibasa karon sa Pilipinas. Wala ko nakabasa dali na tuwan kay nagtanaw ko sa pandemya sa misa sa TV. Dili mao ang gibasa. Pwede. Karon pa ko nakakuan kay wala na ko natanaw kay karon na malis buntag gyud ni Rian. Ani man ko ang unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy sa mga langyan, ang kaparehan nga kaniadto naglakaw sa kamitmit, nakakitag dakong kahayan, ang nagpuyo sa maniog nga dakit gisidlakan sa kahayan, ipagdaghan mo ang mulupyo sa naso. Ino nagmaya sila diya sa inyong tubangan, sama sa pagmamay sa mga tao, buwan, ingon nga maglipay, ang mga tao mga kanandili, ito mga kadananan mo na yung problema, diba? Pakato na din sigurad, di ka nang mamalikas dayon, manguan dayon, kay surang-surang mo, mupay, inana bitaw.
sunod adlaw na unsa ka unahon sa diha gid nila kanila Yeah. nga Kuwan kay siya nga kanang biskuti nga ana daw sad ang kanang magpakuan lang ka ba pareha ra tong iyang lagi salida unya kay mao lagi usog kay siya na yang permiting ko ang kuwan di sa pagtuo karon kay nagpulos man to nagpulos bitaw ang kuan na ang dagat ba di lang barko din imo na diha kay imo na diha unya si Pedro ali si Pedro katugnay ko ani siya nga kana ang kanang iyang naglakaw siya sa dagat iya nga kana ang ipanaog siya hagoy Ginoo kulig man kay malunod ingon siya nga jutay ra gani kuno nga iyahang gihatag nimo nga baga nga kato kanang jutay lang bitaw kuno nimo nga iyang gihatag niya nga ug kuan sa imo nga malunod lagi ka pero naawalay salig yapon sa Ginoo Tuwan ka sa pagtuo. kuwang ka sa pagtuo pero Ginoo siya nga kuwang ka ng kuwang sa pagtuo siya nga wala din gihapon sa iyang kuwang kuan ako to ang Ginoo na to lakaw siya sa dagat lakaw siya sa dagat kunya kay imo si Pedro nga Ginoo pwede ba nga mo antak ko sa imo makalakaw ko kani sa imo yes kay lakaw wala kay sayang pa ko na wag mo man ko yang pagkuhan kay mas maayo ko siya apit lagi sa nimo siya nga tay ra gani kuwang iyang Ayun, Bisaya nga lawom kasi ka na umaga ka ng isukot na lang ka o magsalit pa ka na o wala di ay yan na kaya ang sasiya kay pobre magpugkay siya kay pobre kaya na tagahasaan nga munang iyang papagid pananagat no unya kada tuig lang siya magpalit sa pan kuno sa una kay piso kuno sa una dagat kuno kay na may tagatag niya sa iyahang mga silingan kapag niya bata pa tagatag mo rin ito niya nahanton lagi ko kay iyang papa kay puno man sa kanang kusog na manghatag-hatag kusog na magkuhan unang inana sila yahanton bisa na ang mga kung siya tandag nagibalikan dito niya dito doon bata pa ba yan siya na? Share ba yan? Bata pa siya A few moments later. Siya nagundang na lang siya pero Prepare na si auntie sa iyahang kuan pikilontan na unsa di ay kana gagmay pa kong mga anak mga elementary pa high school nag-DEC na ko. Ay kambil ka ay niya ang imo may nawala man. Ikaw nga. Dili na magsige. Ang imo may nawala. Okay, sa loag kami. Sa pamangkin siya, chiko para siya, chiko. Butangan sa kuwan nga. Mga kamataan na ang paglaom. Be, dala ko cellphone be. Mga onde tagal. Wala mong gipost kay makita ba sa kuan? CCTV. Taga mo risko. Nay CCTV. Mama sing, unsa man kaniya ma? Sige na mo, pagkaon mo. Dara mama sing o kon sa pakon baso kaya salor ko na nini. Dali na nini sa adlo mo. Salor ako di bantik. Ala, suko sa imo. Aw dili lagi. Ina ka ni si mama sing di ba kaliwat ka ni bantik? Bantik ba? Bantik ba lolo ni mo bangalan? Bantik. Pinanungan ko sa imo. Papa, bantik. Bantik simburyo man. Napamagkuno ka, kasuko man kuno ka. Unsa ka ni ka? Makakako ko bagkan. Ha? Makaw na yung bagtit ko. Ano ko man ibu ka bagtit nga. Bagtit ba ka nga mo ay karaman. Ito dan ko ko. Lagi. Ha? Kaon na mo nang. Hay! Tititingin sa mama. Naway ba din ang banting nga apelido Oo, man na? apelido man nasa imo papa. Ya, nuno. Tanawas ila o unsa apelido nila di ba bantik? Dito sindangan. Si unti man nadanaw si Juan Alvin.
Nangipo sila. Asa lang ang ipo ba? Sidangan. Hindi sa tagiya niya kanina. Yung sa tagiya. Nila sisi. Ah, sige. Kumo nila ba? Dili ka Ni kuan. Akong banana. Tura. Lagi uhod ko ang sapa. Nya human naman may biyek maguli na pug ko kay magluto ta og masabaw ba na lang nay kakwitsaw, magkwitsaw lang ko para na sila masabaw. Na abtik kay si Michelle no. Tura. Asa rin na siya nagagi. sa balay kay nga dala ko sang dahon. Ana. Hayo ko na siya bulak guys. Di ra ba ni ako bulak, ako ra ba ni ugangan. Oh, pero nanguha ko guys kay way buwak sa balay. Among balay man god. Ang nagpuyo balay. Ako man ako anong dalin. Ako anang utrohon ba. Ang nagpuyo magod sa among balay balbal. Ako way mga buwak. Muna mangayo ko kay aron di ko ingon. Lami dagan buwa kay wala ko mga lain mga espiritual. O ya, espiritual. Wala naputol. Sa man. Hey. Put. Sini buot na baji. Katong tatong purok Ate Joy. Wa may purok namo. Betul ang gamot. O kana o na kaduha o. Dako ah. Ago yang akong pinhabong nga buwak. Tunon na sa putang ba nangayo ko ni Nanay Bibi. Bibi ba adu? Tagaan ko niya sa eskwelahan. Sus, pagsubay ako karon imbis kay akong gitaguan kay aron di kakaon sa manok. Matay man. Namatay di ay. Buhi na beto. Thank you. Di na ka maka-outro kay nag-thank you na ka. Bahala diha ako ani ang pinga na ron daghan. Na ang buwak ko. Magtanom na siya dito, magtanom po na pan ko ano na yun. Kani inani akong gusto. Nabuhian ako dani. Pag kupihipas manok ko sa ilawom kadagan baya mo manok. Ano ba ko? Namatay, sayang dah. Grabe na ko salamat. Salamat po. Wala na yung pangalan na na. Wala na nag-andar pa man. Mag-uli na karang mas dito nga kapino mura siguro nila tiwasunda. Luto na talanig panudto guys sa mga basirok. Nya kami ra daw ni Bunsoy na bilin dani. Ito siya oh. Tara guys, na siya gikaraw. Kuha na niya kanang project. Yang balay tinabangay. Ano yung buhat? Yung mga bata, tuwa dito sa loyo. Ito ilan ni mamang. Ang isa kay nanapi. Naruto lang ko. Wala, nangitlog ng manok dana kung o isa ka buok. Butangan din nato o. Para naman gudin sila sabaw. Ang andara ang sinisip. Butangan din nato o kuan talbos sa kamuti. Picture sa kalong masap sa kalong.
Tangan din na muog, talbos ng kamuti. Kulang og asin. A few moments later. Guys, manugod ta. Kanyuto ta guys. Dere ko ila choy-choy. May dani kay hayag may mo nag-indirang kananan. Bitaw lain sa bitaw kaon kita ra isa. Og naggamay ato sud anti og kita ra isa da. Pero baskin sud ana to nga kuan dagan ta adi ra katagdan oy. Nagdungag ko guys, nya wa pa man nahubas niya, nawag sila choy-choy. Gidala na lang ako sudan dali ah. Dagan dagan ko pag ginaog ta. Adon na ko din himo. Kaon niya. Video ba din untin to? Bukos man i-delete. Tuwa siya. Igabas na sila unya. Abi na ko din magkaon iya igsuon. Wala, naguli siya kay iya asawa, wala para kakaon. Wala kay iyang kuan asawa kay na-paralyze, bata pa kayo, manghud pa ni auntie. Na 46 ang katida. Siya 45 pa na paralyze na. Ito na siya magkaon kay ang kakanon ko niya. Uy, sudan dali ah. Hindi, Wala man ako ni butang gari na. Diretso lang ang trip. wait pa mo ka dali pa rin na din ka. Papuntay hari na diri guys. Pero guys, lamig kayo. Kapag gano'n ka rin nakalamak yung mga merkado. Ay, boleh na rin na. Agpilit na. At kuan man po ning harina po madugay. Bukbukon. Yung agbigil daw nga, Tim. Ha? Agbigil daw nga. Madto ta kay naganhisi. Ang plumber din naglakos. Parinti minyo na. Magadto daw mi dito matipok-tipok ko sila mga gulay. Adto sa dito.
Na, sila. Kapabor siya, wa man kagare. Layas. Bangko ko si Princess ga kung kuan siya nga makanira ko hugas plato ma sakto na dayon. Oh. Hugas plato niya ang gamay sad ang mga kahoy dinhi gibugha bunsoy. Dito gitap nanguan lagi sila sa trabaho ila na tong ipambutang niya sa kuan. Ah pag kuman ingon niya nga pamahog sa baboy ta. Amoray pagkita. Pilde si Bunsot kay agimo pa man siya sa balay. Lagoy na pa man ako balay dugay pa ni mahuman. Gabi te nag-live ni. Puro man English. Siyaran pa kuan. Gituluan man ni. Sir Gabmon. Dungo kasi. O man. Ano siya ako? Mm.